चारि सांग। गोटिए नगरी रे 4 जण युवक रहुथिले। सेमाने भारी सांग थिले, मात्र 4 थिले गरीब। गरीब लोक को केही सम्मान दियंती नाही। सेथिपाई कुहा जाए मृत दरिद्र पुरुष मृतम राष्ट्र अराजकम। सेमाने थरे भाबिले पेट को मुठाए खाई दिन सारा खटिबा पशु जीवन संगे समान। चाल दूर देश को जिबा, किछि दिन रोजगार करी सेठारे धनी हुई गाँ को फेरिबा। सेतेबेले अवंती नगरी सबुठारु संपदशाली स्थान थाए। 4 सांग विचारिले सेपरी स्थान को गले ढेर टंका मिलिबो। सेमानंको बासस्थान ठारू अवंती नगरी अनेक दूर थाला। चाली चाली अनेक बाट गला परे गोटाए नदी पड़िला। सेमाने नदी रे स्नान कले। महाकालेश्वर मंदिर को दर्शन निमंते गले। पूजा सारी फेरुचंती देखिले मंदिर बेढ़ारे जड़े साधु बाबा। तांको नाम भैरवानंद। मुंडरू जटाजुट झुलुची, देह सारा विभूति चिता। शांत चेहरा देखी तांको पाद तले 4 सांग पड़ीगले। कहिले आमे अत्यंत गरीब, धन अर्जन पाई एते दूर आसीछु। धन न पाइबा जाए घर को फेरिबु नाही। आपणको आशीर्वाद पाइले शिष्य रूपे आमे माने आश्रम रे रहिबु। साधु बाबा सेमानंकु निज आश्रम रे रखिले। किछि दिन उतारे 4 शिष्यंकु पाखकु डकाइले। बुझाई कहिले, वत्स, अर्थ और संपद केवल ईश्वरंक आशीर्वाद रु मिलता है। तुमे माने साधना करो, भगवान संतुष्ट हेले धनर अभाव रहिबो नाही। जोगी सेमानंक हातरे गोटिए करी जलंता दीप धराई देले। कहिले, हिमालय दिगरे आगे चलो। बाटरे जेउठी दीपरू टोपाए तेल तले पड़िबो, सेही जगारे भूमि खुली प्रचुर धनरत्न पाइबो। 4 सांग साधु बाबांको आशीर्वाद घेनी हिमालय दिगरे चलिले। समस्तंक हातरे गोटाए लेखाए दीप। बड़ संतर्पण रे जीवाकू हेउथिला। सेमाने किछि बाट जाउचंती, जणे युवकंक दीपरू तेल टोपाए भूई रे पड़ीगला। 4 बंधु सेठारे अटकी गले। बाबा भैरवानंदंकु स्मरण करी भूई खुला चलिला। कि आश्चर्य कथा, भूई तले देखिले विराट खणी। माठिया माठिया तंबा मुद्रा पूरी रहिछि। प्रथम युवक किछि तंबा मुद्रा घिनी सेठारु फेरीगले। अन्य 3 जण आगकु चलिले। किछि दूर गला परे द्वितीय सांगर दीपरू तेल खसिला। सेठारे माटी खोलिबारु देखिले रूपा खणी। द्वितीय युवक किछि रूपा टंका धरि फेरिले। अन्य 2 जण किछि बाट जाउछंती। तृतीय जनक दीपरू तेल खसिला। 2 सांग मिसी भूई खोलिबारु देखिले गोटाए सुना खणी। तृतीय सांग कहिला, बंधु, मन इच्छा सुना धरी एठारु घर को फेरी जिबा। आउ आगो को जिबा नहीं। जेतिकी ठाकुर हमको देबार थिला देई देइचंती। बेसी लोभ कले विपद आसी पारे। चतुर्थ सांग जनक कहिला, बंधु, तुमे कौन पागल हेलो? प्रथम खणीरु तंबा, द्वितीय खणीरु रूपा और तृतीय खणीरु सुना मिलिला। आगो को गले हीरा जे न मिलिबो से कथा किए बा कहि पारिबो। तमर जेबे मन हेउछि एइठारु फेरी जाई पारो। एहा कहि से आगे चलिला। अनेक बाट चाली चाली पाद फाटी रक्त झरिला। लुगापटा मैला हुई चिरी गला। हेले बाट सरिला नहीं। ताकू भारी शोष लागिला। गोटाए गछ मूले दीपटा रखी पानी खोजिबा पई बाहरिला। किछि दूर रे देखिला जणे लोक बसिछि। ता मुंड उपरे गोटाए चक्र आपे आपे घुरुछि। जंत्रणा रे लोकटा छटपट हेउछि। मुंड ओ देहरु रक्त झरी जाउछि।
ଲୋକଟି ବିକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ସାଙ୍ଗଟି ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ପଚାରିଲା, ତମେ କିଏ? ଏଠାରେ ଏପରି ଘୁରନ୍ତା ଚକ୍ର ତଳେ କାହିଁକି ବସିଛ? ମତେ ଖୁବ୍ ଶୋଷ ହେଉଛି। ପାଖରେ କେଉଁଠି ପାଣି ଟୋପାଏ ମିଳିବ କି? ଗୁପ୍ତଧନ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ଏତେ ଦୂର ଚାଲି ଆସିଛି, ହାଲିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଏତିକି କଥା ପାଟିରୁ ନ ସରୁଣୁ ଘୁରୁଥିବା ଚକ୍ରଟା ତା ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ ସେ ଲୋକଟାକୁ ପଚାରିଲା, ଏ କଣ ହେଲା? ଚକ୍ରଟା ଏବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଘୁରିଲା କାହିଁକି? ଲୋକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, କେବଳ ଲୋଭୀ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏହା ଘୁରେ। ସେମାନଙ୍କ ଲୋଭ ସକାଶେ ଏହା ହେଉ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ। ଚକ୍ର ଏହିପରି ଘୁରିବ। ପୁଣି କେବେ ଜଣେ ଲୋଭୀ ଲୋକ ଆସି ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେବେ ପଚାରେ, ତେବେ ଯାଇ ମୁକୁଳିବ। ଏତିକି କହି ସେ ଲୋକଟା ତା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ଯୁବକ ଜଣକ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଚକ୍ରଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୁଲୁଥିବାରୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ମୁଣ୍ଡ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଝରି ଯାଉଥାଏ। ଯୋଗକୁ ତୃତୀୟ ସାଙ୍ଗ ଦିନେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇଲା। ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ଚତୁର୍ଥ ସାଙ୍ଗ ନ ଫେରିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଲା। ସେ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଠାରେ। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଦେଖିଲା ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ବସିଛି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚକ୍ରଟାଏ ଘୁରୁଛି। ସାରା ଶରୀର ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ। ସାଙ୍ଗର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତା ମନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ହେଲା। ସେ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଆଗରୁ ତୁମକୁ ମନା କରିଛି। ଈଶ୍ୱର ଯେତିକି ସୁନା ଦେଇଥିଲେ ସେତିକି ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ କେତେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା କହିଲ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଇଏ କଣ କଲ? ହୀରା ଲୋଭ ପାଇ ଏଠାରେ ଆସି ଚକ୍ର ତଳେ କଷ୍ଟ ପାଉଛ। ମୁନି ଋଷିମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଲୋଭର ସୀମା ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେ ଲୋଭ କରିବ, ଲୋଭ ସେତିକି ବି ମଣିଷକୁ ଗ୍ରାସିବ। ଅତି ଲୋଭ ମଣିଷକୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲିଦିଏ। ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲ, ଅନେକ ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କଲ, ମାତ୍ର ଟିକିଏ ଲୋଭ ନ ଛାଡ଼ିବାରୁ ଆଜି ସିନା ତମର ଏପରି ଦଶା। ଏତିକି କହି ସେ ନିଜ ଗାଁ ଭୂଇଁ ଆଡ଼େ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲା। ଲୋଭୀ ଯୁବକଟା ଘୁରନ୍ତା ଚକ୍ର ତଳେ ବସି ଛଟପଟ ହୋଇ ଦିନ ବିତାଇଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଅତି ଲୋଭ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।